الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الناس أمسكوا واسمعوا وتكلموا عند الخطبة أمسكوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجهل في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شفرة الموت والنجاة من النار وعبد من الحساب رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كلما أحرموا من الميقات ناسكين وكلما دخلوا حجاج مكة عابدين وكلما طافوا بالبيت العتيق وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين ومكبرين وكلما وقفوا بالمشعر الحرام طالبين راكبين وكلما وقفوا بعرفة خاشعين خاضعين وكلما رموا الجمرات مكبرين محلقين رؤوسهم ومقصرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الغني الحميد المبدي المعين ذي العرش المجيد الفعال لما يريد نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ما أولاه من البدعة والكرم والتسليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الوحيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل على محمد وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون
وزمرة المؤمنين المسلمين المعاهدين اتقوا الله حق تقوى لعلكم تفلحون. واعلموا أن هذا يومكم هذا يوم عيد الأضحى ابتلى الله فيه خليله إبراهيم كما ذكره في كتابه العظيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وناديناه وأن يا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فليدع إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال أيضا من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kata yang dipantas yang diucapkan oleh kita kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kuasanya, atas iradahnya, atas inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berruku, sujud, syukur di hadapan Allah Rabbul Jalil, satu-satunya zat yang tak pernah tertandingi oleh kuasa apapun. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukurlah kita atas kesempatan dan rasa istiqomah yang dalam dalam jiwa kita. Hanya inilah yang berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat alaihi salam semoga senantiasa Allah tuahkan kepada yang mulia Habibana al-Mahbub Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diampuninya, dijadikannya sebagai tempatnya yang mulia kelak di hari kiamat dan pada mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari yang mulia Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya dan impinya Khalid berwasiat kepada pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan nilai-nilai takwa kita di hadirat Allah. Hanya takwa inilah seluruh tujuan daripada ibadah amaliyah yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ketika Ibrahim alaihissalam memenuhi janji daripada ucapan yang pernah dinazarkan dirinya kehadirat Allah yang mulia, dan doa serta mengajak Ibrahim AS
alaihissalam senantiasa berucapkan untuk kemaslahatan dan keberlangsungan daripada keturunan Nabi dan Rasul. Maka terus-menerus Ibrahim bermunajat kepada Allah yang pada akhirnya Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan, yang cerdas, yang arif, yang bijaksana. Maka ketika beranjak dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Ibrahim akan janji nazar yang telah diucapkan olehnya. Maka kemudian Ibrahim berbicara kepada Tuhan yang semata yang tercinta, yang teramat dia kasihi. Wahai Ismail, aku bermimpi, dan ini sudah merupakan wahyu untukku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan diriku untuk menyembelih dirimu. Si anak yang soleh, si anak yang taat, yang arif dan bijaksana. Kemudian langsung menjawab tanpa adanya perbincangan yang lama. Apa kata Ismail? Wahai Bapak, kerjakan sesuatu diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Niscaya dirimu akan mendapatkan diriku di antara orang-orang yang soleh. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam membawa anak tercinta itu ke gurun pasir dan kemudian akan menyembelih daripada anak tercinta, yakni Ismail alaihissalam. Singkat cerita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ibrahim alaihissalam dengan seekor domba yang sangat bagus yang didatangkan oleh Allah dari surga sendiri. Ini adalah sebuah akibat dan sebab ketaatan seorang ayah kepada Allah, kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan itu semua sebagai syariat dan tuntunan yang kemudian disempurnakan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Kita sudah tahu dan maklum dalam Al-Quran yang sangat jelas bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhitung dalam diri kita secara kasat mata. Kemudian ada dua yang mesti kita lakukan. Fasolli li rabbik, sholatlah karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah karena Allah. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim al-ghani yang kaya, yang mampu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Dan kemudian makna kurban yang sebenarnya itu adalah idul kurban, idul adhiyah, kembali
menuju hadirat Allah, kembali berkurban bertakarub mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hal yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah alamnya, termasuk di dalamnya adalah berkurban bagi yang mampu. Ingat jalla rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta dari kurbanmu, tidak pernah meminta tetesan darahmu yang dikurbankan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat seberapa besarnya takwamu kepada-Nya, seberapa besarnya takarummu kepada Allah, seberapa besarnya taatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulnya adalah kita memberikan hewan kurban. Ingat, dalam setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban, rambut yang ada di hewan kurban, setiap helainya, setiap tetesan darahnya akan mengalir 10 kebaikan. Bisakah kita menghitung berapa helai rambut yang ada di dalam binatang? Tentu kita tidak pernah mampu untuk menghitung berapa tetes darah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir, dan itu semua menjadi hasanat 10 bagikan dalam setiap tetesan darah. Hadirin, ini merupakan sumber seseorang harus menyenangkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta, jangankan darah, nyawa pun akan kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hakikat daripada kurban itu sendiri. Dengan cara mengambil kurban, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu semata-mata Allah menyanjung umatnya karena taat dan patuh terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Kemudian yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, man kana lahu sa'atun, siapa orang yang punya kelebihan hartanya, falam yudhim, kemudian dia tidak berkurban. Yang pertama kata Rasul, fala yaqrabanna musalla, jangan sekali-kali mendekat kepada tempat sujudku, tempat sholatku. Maknanya apa? Orang kaya yang sudah mampu, yang kemudian menafikan akan syariat daripada Ibrahim alaihissalam, seakan-akan Rasul berkata, laisa minna, dia itu bukan umatku, kata Rasul. Bahkan tegasnya lagi, fadiyah insya'a yahudiyyah aw nasraniyyah, kalau kita sudah mampu tapi tidak berkorban, kata Rasul, silahkan berbagi dengan mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillah subhanahu. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita yang mampu. Namun demikian, Allah tidak pernah memaksakan kehendak. Allah memberikan kebebasan untuk kita, karena segala macam kebaikan yang kita lakukan, yang kita lakukan untuk diri kita masing-masing. Yang jelas, ketika kita tahu kita mampu untuk berkorban, minimal kita korbankan kesombongan kita. Kita korbankan rasa ujub takabur kita.
kita korbankan, kita sendiri rasa kesombongan dan dia yang ada dalam ibadah dan amal kita. Semuanya ada. Lillahi Rabbil Alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Hidup kita, mati kita persembahkan kehadirat Allah. Ini makna kurban yang sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'adda al-ahyada wa karram wa ja'ala al-ibadi hadal yawm wa akbar wa ajada as-sa'ilina al-hajjina wal muta'ilina jadina as-sawa'a bil wafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لصوتها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والبشر. اللهم صل على محمد وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه الكريم فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة، وانصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة، وانصر جيوش الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة. اللهم أهلك الكفرة الإسرائيليين المقتدعين المسلمين تحريكا شديدا. أهلكهم بعذاب عظيم، أهلكهم بعذاب عليم. اللهم أهلك بذاتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وحومتنا وحدنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الخير. اللهم سلمنا وسلم أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من آفات الدنيا والآخرة،
وفتنة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.